I think our topic today is important for all of us to think about from time to time. What do we mean when we say ministry success? What is it really? یه بار دیگه با هم فکر کنیم که موفقیت در خدمت یا خدمت موفقیت آمیز یعنی چی؟ And this, let me just see if I can, oh yeah. If we're thinking about this, partly it's because we live not only in the kingdom of God, but also in this world. And so we'll have different ideas coming from the world and from the kingdom of God about success. ما این پرسش رو مطرح میکنیم چون ما نه فقط در پادشاهی خدا زندگی میکنیم بلکه در حال حاضر در دنیا هستیم و دو تا مفهوم متفاوت از هم درباره پادشاهی و خدمت هست. So Jesus famously said, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I wouldn't be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here." So Jesus makes it clear that the ways of his kingdom are not the same as the ways of human kings and human kingdoms. و مسیح گفتش که پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمین من می جنگیدن و تا به دست یهودیان نیافتم، اما پادشاهی من از این جهان نیست. یوحنا 18:36. Oh, sorry. And Paul is also, the Apostle Paul, thinking about this truth when he says, "Do not be conformed to this age," or sometimes this world. And so there's this pressure that comes from culture, from the world, that we can sometimes give into. پولس رسول در رومیان باب 12:2 گفتش که هم شکل این جهان نشین. هم شکل این جهان شدن خیلی وقتا با فشار از جانب فرهنگ بیرونی بر ما وارد میشه تا ما خودمون رو شکل جهانیان بکنیم. So it's important for us to think about what is the biblical idea about success. And I want to talk a little bit about how the American idea of success is maybe sometimes getting in the way. بیایم با هم مطالعه کنیم درباره موفقیت از دیدگاه کتاب مقدس، چون خیلی وقتا نفوذ فرهنگ آمریکایی باعث میشه که تصور ما رو نسبت به موفقیت تغییر بده. Sometimes for me, as a Canadian, influenced very much by American culture, it's hard for me to pull apart what are my ideas about success that come from the Bible and what are my ideas that come up from success from Western society or especially American culture. خیلی وقتا تصور من اون نفوذی که از فرهنگ آمریکایی هست باعث میشه که تأثیر بذاره روی فرهنگ من و من اون تصور و نفوذ خودم رو بخوام که وارد کلیسا بکنم. So some very important things have influenced, I think, the American idea of success. And I want to focus on three things that have happened since the Second World War that I think are very powerful.
Sorry, can you repeat it? I had the interruption from the phone. No problem. Sure. I want to focus on three things that have had a big impact on American culture since the Second World War. میخوایم درباره سه تا اتفاق خیلی مهم که بر روی فرهنگ آمریکایی تاثیر گذاشت به صورت جهانی صحبت کنیم. So first of all, there was a very large baby boom. Many, many babies were born in the years following the Second World War, and this created a lot of population growth. یه نکته مهم اتفاق بود که پس از 1946 تا 1964 افتاد که بچه‌های زیادی متولد شدن، به عنوان بیبی بوم ازش استفاده یاد میکنن. Along with this came a lot of economic growth in the United States, and people were not only meeting their basic needs, but more than ever before, people were using leftover money to buy extra things, luxuries. در اثر جنگ جهانی دوم یه رونق اقتصادی در آمریکا شروع شد که مردم نه تنها پول داشتن که نیازهای روزمره خودشون رو برآورده کنن، بلکه اونقدر پول داشتن که بتونن چیزهای لوکس هم بخرن. And along with this, in the mid-1950s, the American president, Dwight Eisenhower, decided to build a huge interstate highway system across the United States and invested a huge amount of money in that. و نکته سوم این که رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور تصمیم گرفت که یه سیستم حمل و نقل بسیار عظیمی رو در بین ایالات آمریکا درست کنه با اتوبان‌ها و بزرگراه‌های بسیاری و باعث رفت آمد زیادی در بین ایالت‌ها شد. Thank you. And along with that, the way that American cities grew in the post-war period is something that we've been told is urban sprawl, the idea of cities expanding outwards because everybody wants land and a certain kind of home. And so the cities in the United States grew outwards. This also happened in Canada. در نتیجه این اتفاقاتی که افتاد، مردم آمریکا تصمیم گرفتن که یک تیکه زمین بر خودشون حتما تهیه کنن و به همین دلیل خرید زمین باعث شد که شهرها به صورت به بیرون از مرکز خودش گسترش پیدا کنه و شهرهای بزرگ به وجود بیان. در آمریکا و همچنین در کانادا این اتفاق افتاد. So imagine a country that is becoming more populated, more wealthy, and where people are moving freely, and cities are expanding rapidly. New neighborhoods are being created everywhere. پس کشوری رو در نظر بگیریم که اول تعداد جمعیتش زیاد میشه، از نظر اقتصادی رشد چشمگیری پیدا میکنه، در سر سیستم راهبری که درست میشه در بین شهرها و ایالات، شهرها گسترش بسیاری پیدا میکنن و مردم توانمندی این رو پیدا میکنن که زمین بخرن بر خودشون. And so success for many churches and groups of churches was to start new churches as the cities were expanding
And as people were moving very freely to offer a church in each of these new and growing communities where people had a lot of choice about what to do with their time and with their money. پس در نظر بگیریم که محله های جدیدی که درست شده بودن مردمی رو در خودش داشتن که با پول زیاد و با امکانات وقت زیاد میتونستن پولشون رو صرف چیزهای مختلفی بکنن و در این محله ها کلیساها شروع کردن به گسترش پیدا کردن، بنا شدن و باید حالا توجه این افرادی که اینطوری بودن رو جلب میکردن. Okay. So thinking about this idea of consumer marketing. So rather than just meeting people's basic needs, after the Second World War, marketing was much more about getting people to use their extra money to buy things that they didn't really need but wanted. بازاریابی یواش یواش تبدیل پیدا کرد به اینکه متمرکز بشه به اون پول زیادی که بیشتری که در دست مردم بود، از اون دیدگاهی که حالا نیاز داری به یک نیازهای روزمره تو فقط بتونی برآورده کنی، متوجه شد به خرید چیزهای لوکسی که بهش نیاز نداری ولی خوشت میاد که بخری و این اون فرهنگ مصرف کنندگی رو پدید آورد. So the goal was to shape the desire of the consumer and not so much to meet their basic needs anymore. پس بازاریابی بیشتر متمرکز شد به اینکه خواهش‌هایی رو برای مردم به وجود بیاره یا شکل بده تا بیشتر از اون که مثلا بخواد که روی نیازهای اساسی روزمره مردم متمرکز بشه. So this kind of marketing was trying to make a positive connection between a product and something that people wanted, and was not talking so much about the details of the product that was for sale anymore. Trying to make a positive connection between a product and something that people like. I'll illustrate this in a minute. پس یواش یواش این حالت آگهی یا تبلیغات بیشتر شکل گرفت که شروع کردن که اون چیز لوکس رو یا اون فراورده ای رو که مردم بهش نیاز ندارن ولی اون رو انقدر زیبا و خواستنی جلوه بدن که دیگه اصلا مردم به فکر اون جزئیات اون فراورده نباشن. So for example, with alcohol, the sale of alcohol in this model doesn't tell the consumer anything about what is in the product, what the product does to you physically. It isn't interested in any details about alcohol or beer, for example. Instead, it shows you a picture of very beautiful people having a very happy time, and it makes the connection and says, our product is connected to these things that you want. You want to be a happy person. You want to have many friends. You want to have lots of good times. So in the marketing, these two things are connected. The alcohol is connected to these things that are not part of the product. مثلا برای مثال تبلیغات آبجو رو بخوایم در نظر بگیریم، هیچ اشاره‌ای به
موادی که در اون آبجو هست نمیشه، یا اینکه چه تأثیری روی بدن فرد داره، بلکه میاد یک تصویر بسیار زیبا رو ترسیم میکنه. مردم خوشحال دارن در حال خوشی و بگو بخند هستن و بعد اون رو میاد به ما این تصویر رو که آبجو شما رو چنین آدمای خوشگل و خوشحالی خواهد کرد میذاره کنار هم و این دو رو به هم مربوط میکنه، نه اون واقعیت هایی رو که در خود محصول الکلی هست. And of course, success with this kind of marketing is measured by people making purchases and by a particular product having a bigger share of the market, having more percentage of the people choosing that product, but always with transactions, just making a purchase. That's the goal, to get people to buy. هدف این آگهی ها این هستش که مردم رو تشویق کنه به خرید بیشتر. یعنی هدف چیز دیگه ای نیست، برای اینکه میخواد که هرچه بیشتر این گردش مالی برای خودشون بره جلو و اونها فروش بیشتری داشته باشن. Sorry. So I think we can see that this kind of idea of how to be successful influenced the Christian church in the West and maybe most strongly in the United States during this period. حالا این معیارهای مارکتینگ یا بازاریابی وارد بازاریابی حالا محصولات مسیحی هم شده و متاسفانه بیشتر توجه و تمرکز روی گردش مالی و این هستش که چقدر فروش بالا میره تا بخواد به این متمرکز بشه که چقدر منفعت روحانی به اون فرد میرسه. So churches wanted to share a very positive invitation, and certain difficult passages of the Bible, the more costly call of Jesus, didn't get as much emphasized because churches wanted to make an appealing call, just like marketers would do. شروع کردن کلیساها بیشتر به پیغام های مثبت و دعوت کننده تاکید کردن که مردم بیشتر رو جذب کنن به سوی خودشون و از اون بخش های کتاب مقدس که ممکن بود براشون مشکل ساز بشه تاکید روی قسمت های دیگه زندگی روحانی است، از اون بخش ها اصلا پرهیز کردن، اونها رو دیگه بهش نگاه نکردن تا بتونن مردم رو بیشتر جذب کنن. And just like the marketer would not tell you many details about the product, whether that is a vehicle or a drink, but instead was trying to show you the positive things associated with that, churches in the West during this period of time after the Second World War were not emphasizing the details of Christianity so much when they were speaking about themselves. Instead, they wanted to emphasize things like community. They wanted to emphasize the idea that you would be encouraged and inspired if you joined the church. And also they would show you, we have programs for you, for men, for women, for teenagers, for children. All these things are here for you to meet your needs if you come to our church. I hope that makes sense. و
و بنابراین بیشتر از اون که بخوان که تأکید کنن به اینکه زندگی مسیحی چه خصوصیاتی داره، همونطور که حالا فروشنده های آبجو درباره الکل و تاثیر اون روی زندگیشون یا اتومبیل یا هر چیز دیگه ای صحبت نمی کردن، فقط به فکر فروش بودن، همینطور در کلیساها یواش یواش شروع کردن به جای اینکه روی الهیات صحیح متمرکز بشن و اینکه زندگی مسیحی چه خصوصیات و ویژگی‌هایی باید داشته باشه، روی این متمرکز شدن که حالا ما یه گروهی همراه هم هستیم مثل یه انجمنی، یا روی پیغام‌های تشویق‌آمیز و الهام بخش تاکید کردن، یا اینکه سعی کردن مردم رو جذب کنن به وسیله برنامه‌هایی که حالا دارن برای بانوان، برای آقایون، برای بچه‌ها، برای خانواده‌ها. And I think this is partly why, if you look at the church in Canada and the United States now, there are many people who like their church, but they don't know the Bible very well. They are not reading the Bible or understanding the Bible. They like the community. They like the encouragement. They like the programs, but they haven't actually looked at the details of what the Bible teaches. بر همین الان در کلیساها در کشورهای غربی ما خیلی وقتا میبینیم که مردم عضو کلیسا هستن چون دوست دارن که با این گروه در ارتباط باشن، یا موعظه های تشویق آمیز و الهام بخش رو دوست دارن، یا اینکه دوست دارن تو اون برنامه ها شرکت کنن، ولی کمترشون درباره کلام خدا و زندگی مسیحی به طور عملی چیزی رو متوجه میشن، یا اینکه میخونن، یا اینکه زندگی میکنن. Okay, we'll keep going. The church also in this period of time, and even leading up to now, wants in North America to be able to measure, are we succeeding? And there are simple measures that are used over and over again. How many people are coming, how much money is being given, and how good of a building do you have? الان خیلی وقتا کلیساها اینطوری توسط مردم بالا پایین میشن یا سبک سنگین، که اینکه چه آدمایی میرن اونجا، چقدر پول اونجا خرج میشه، چقدر ساختمونش قشنگه یا کهنه است، به این چیزها نگاه میکنن. So I think we could say there are many problems when the church begins to behave like a marketing company, trying to make people or encourage people to make an emotional decision and measuring success based on these very simple metrics of just how many people are attending, how much money is being given, and so on. این نگاه کردن به میزان و معیاری که برای سنجش کلیساها، مثلا چند نفر شرکت میکنن، چقدر پول داده شده، یا ساختموناش چی هستن، و این خودش یه مشکل عظیمی رو برای کلیسا به وجود میاره در امور روحانی. But maybe there's also another problem, and I'll just touch on this quickly. یه مشکل دیگه ای هم هست که باید بررسی کنیم، ولی به صورت کوتاه بررسیش میکنیم. I think you can see my cursor. Can you see it? شما جهت نمای من رو میبینید. Yes, we see it. Okay. So the church has almost always focused here when it's asking the question, are we succeeding? So if we use the analogy of sports,
they're always interested in offense. Are we scoring points? Okay. And they don't pay too much attention to these other three, which I'll talk about. یه برخوردی که میشه با این مسئله کرد اینه که از دیدگاه ورزشی بخوای بررسی کنی، کلیسا همیشه روی حمله که او رو به جلو به پیش میبره متمرکز میشه و روی دفاع و اتاق تعویض لباس و سیستم کشاورزی، حالا اینا رو میگه، چیز نمیکنه، تمرکز نمیکنه. So in the Christian world, the offense of the team, if we're talking like in sports, is new people coming, new people giving, new people becoming members, people deciding to be Christians, baptisms, all these things could be considered offense. Like this is the church moving forward. در سیستم کلیسایی بخوایم این آنالوژی ورزشی رو به کار ببریم، این حمله به مفهوم این هستش که ما داریم به جلو میریم، اعضای جدید میان، افرادی که هدایا میدن به کلیسا اضافه میشن، عضو میشن، عضوهای کلیسا زیاد میشن، اونهایی که خودشون رو به مسیح میسپرن زیاد میشن، یا تعداد تعمید میره بالا. And we see that the other components of having a great team, if you're talking about sports, are often ignored. Things like, are people leaving the church? We don't talk about that so much. Do we have a healthy culture? So that also does not get spoken about so much. And also, are we really developing enough new leaders? We don't pay attention to that enough when we think about success in the Western church. وقتی که فقط متمرکز باشیم روی موفقیت و به جلو رفتن و حمله کردن، بقیه چیزهایی که یک تیم رو میسازه رو از دست دادیم. مثل حرکت دفاع که باید ببینیم آیا در کلیسا هستن افرادی که کلیسا رو ترک میکنن یا ایمان رو ترک میکنن و به اونها رسیدگی میشه، یا فرهنگ حالا اتاق تعویض لباس این هستش که ببینیم در پشت فرهنگی که در کلیسا هست آیا شاگردسازی انجام میشه، آیا رهبری صحیح و سالم در کلیسا وجود داره، روابط سالم هست با هم دیگه. و سیستم بعدی که در میگه که حالت زیاد شدن هستش یا تکثیر، آیا رهبران جدید در کلیسا درست میشن، آیا اونها گسترش پیدا میکنن، تعدادشون زیاد میشه یا نه. So the metric itself maybe comes too much from the culture of marketing, but also the focus is very narrow with churches only interested in measuring the offense or the progress and not these other things. این باعث میشه که کلیسا یه دیدگاه محدود و بسته پیدا کنه درباره اینکه فقط به جلو بره و چیزهای دیگر رو پشت سرش بذاره و به اونها توجه نکنه. So what, if those are some problems that we could talk more about, what are the biblical ideas of success? اگه بیایم به یه جنبه‌های دیگه فکر کنیم که موفقیت از دیدگاه کتاب مقدس چی هستش؟ And I should say, I think that what I'm calling the American picture of success has influenced the whole world.
in this period after the Second World War, so that many people, no matter where they are thinking about success in this way. در تمام دنیا پس از جنگ جهانی دوم این تصویر موفقیت یعنی تصویر موفقیت آمریکایی و این یه تصویری هستش که در تمام دنیا بین همه مردم شکل گرفته و همون مدل رو دارن دنبال میکنن. So, of course, the first picture that comes to mind from the Bible is that faithfulness is an excellent measure of what success looks like in Jesus' kingdom. ولی وقتی که بیایم در قالب کتاب مقدس نگاه کنیم میبینیم که وفاداری یک پایه خیلی مهم هست برای موفقیت در پادشاهی مسیح. So we could look at many verses, but here's one from Paul to the Thessalonians. So then, brothers and sisters, stand firm and hold to the traditions you were taught, whether by what we said or what we wrote. So the idea of just be faithful, stand firm. وفادار باشین یا استوار بمانین در دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 15 اشاره میکنه که ای برادران استوار باشید و به تمام اون تعالیمی که ما به شما آموختیم یا برای شما نوشتیم بچسبید. I also just want to move to say fruitfulness is another very helpful biblical idea about what is success, not just to be faithful, but also fruitful. نه فقط وفاداری بلکه ثمر آوری هم میوه داشتن هم یک بخش دیگری از موفقیت در کتاب مقدس است. Jesus says, remain in me and I in you, just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, neither can you unless you remain in me. And then he says, the one who remains in me and I in him produces much fruit. So we should expect fruit to be produced as a measure of what we might call success, a healthy Christian life. میوه آوردن همطور که مسیح خداوند در یوحنا باب 15 آیات 4 تا 5 میگه در من بمانید و من در شما. هر شاخه‌ای که در من نمانه نمیتونه میوه بیاره و اگر در من نمانید هیچ میوه‌ای نخواهید داشت. من تاک حقیقی هستم و شما شاخه ها. اون کسی که در من میمانه و من در اون میمونم میوه بسیار میاره برای اینکه بدون من هیچ کاری نمیتونید بکنید. So we could talk more about that, but I'm also interested that I think we can say that suffering is a way of measuring success in the Christian life. بازم در مورد میوه آوردن آیات زیادی است، ولی نکته سوم این هستش که زحمت کشیدن هم یه بخشی از موفقیت زندگی مسیحی شمرده میشه. So when Paul is having a dispute or a fight with the church in Corinth, it's a little bit over the question of what does success look like? پولس رسول در دوم قرنتیان باب 11 21 تا 23 نشون میده که خادم بهتر شدن نشون دهنده موفقیت زندگی مسیحی است.
this is because of some people Paul calls the super apostles who are very well liked by the Corinthian church. پولس درباره اونهایی صحبت میکنه که پولس بهشون میگفت رسولان برتر یا کسایی که فکر میکردن که برتر هستن و به نظر میومد که کلیسای قرنتیان خیلی اونها رو دوست داشت. We know that these leaders were very good speakers and that they expected those who listened to their teaching to pay for what they were receiving. اونها سخنرانان بسیار ماهری بودن ولی انتظار داشتن برای اون چیزی که دارن درباره‌اش صحبت میکنن مردم بهشون پول بپردازن. And so they were very successful in the way that many of us would naturally think about success. پس این افراد به ظاهری که ما درباره افراد موفق میخوایم معیارهایی رو داریم در ظاهر دنیوی انسانهای موفقی بودن. So Paul wants to defend himself as a leader and say that the Corinthians should not be maybe throwing him aside just because they've come across these other leaders, the super apostles. پولس به قرنتیان یادآوری میکنه که فقط به خاطر اینکه این به قول خودشون رسولان برتر اومدن وسط نباید که از پولس دور بشن که پدر روحانی اونها بود. And if you look at these verses, he says about these other leaders, are they servants of Christ? He asks this question. در آیه 23 میپرسه پولس رسول که آیا اینها خادمین مسیح هستند؟ And he doesn't want to compare himself to them. He says this is a kind of, he's talking like a madman, but he says, if you force me to compare myself to them, I will say I am a better servant of Christ. We could say he is saying, in our words for today, I am a more successful servant of Christ than these other leaders. و بعد اشاره میکنه که من دارم نباید خودم رو مقایسه کنم، میگه من دارم مثل مرد احمق صحبت میکنم ولی من خادم بهتری هستم در مسیح. And how does he, sorry. Yes, go ahead. Okay, and how does he illustrate this? He illustrates it by saying with far more, he's better because of more labor, more imprisonments, worse beatings, and many more times near death. So these are Paul's metrics to show that he is a successful minister. چطوری پولس رسول میاد اشاره میکنه که او خادم بهتری هست برای مسیح با معیارهایی که مطرح میکنه کاملا متفاوت هستن. میگه با زحمات بیشتر، تعداد زندانی رفتنهای بیشتر، با شلاق خوردنهای بیشتر و تجربه تقریبا مردنهای بیشتر، حتی چندین بار تا نزدیک مرگ میره و برمیگرد. So if you read Paul's letter, his first letter to the Corinthians in the Bible and his second letter, you'll see very much that he is talking about weakness. He's talking about suffering, and he is saying that these things actually are measures of success, that his weakness and his suffering are something that he will boast about, because when he does, the kingdom of God and the glory of God moves forward. در رساله اول و دوم به قرنتیان پولس رسول
اشاره میکنه که وقتی که ناتوان هست در مسیح توانا هستش و وقتی که داره زحمت میکشه بهتر خدمت میکنه و ملکوت خدا رو به پیش میبره.